Mga listahan ng mga gamit na pinapasok ko sa puwet ko. Me, wala. You. Doka hardware. Sige, go. Hello, washing. O, sige pa. Ano? Gusto pa? Plancha. Sa? Plancha. O, plansya daw. Alright, no? Kagabi. Guys, sige, another respondent. Go. Face powder and eyeliner. Alright, kana. Yes, gahot kayo siya. Sige, perform. Medyas. Isa pa. Sapatos. Alright, performance. Okay, no? Aircon and wrap. Aircon and ref daw. Grabe. Perform. Alright, no? Okay. Ay, doon. Sige. Para madungog. Screwdriver o guan. Lang guan. Ano pang asa nito? Screwdriver og Hammer. hammer daw. Oh, grabe, kaya niya. Wow, perform. Okay, sige, another respondent. Cellphone. Sige, isa pa. Laptop. Sa? Laptop. Laptop daw. Okay, cellphone ng laptop. Grabe, perform. Kuan train o kuan kaning train o bus. Bus, train of bus. Wow, performance. Okay, alright, no? Oh, TV. TV, ikaw, isa pa mo ha. Ref. Ref, ikaw. Ay, sa... Isa mo ha. Kaning, sa galing ha? Heater. Heater. Grabe, performance. Sige, another respondent, no? Another respondent, ikaw. Refrigerator. Refrigerator. Grabe, no? Ikaw. Kalan. Ha? Kalan? Kalan. Oh, kalan daw. Kalan. Wow. Grabe ka atakin, no? Okay, no? Sige. Magbig. Apple. Sige, isa pa. Mangga. Isa pa. Papaya. Okay, apple, mangga, papaya. Grabe ka atake, no? Alright. Sige, perform siya. Okay, no? Wall fan and Sige. TV. Okay, wafa ng TV daw. Wow, kaya ko perform. Ikaw, go. Highlighter, eyeshadow, and then eyebrow. Alright, okay, perform, no? Alright. Okay guys, no? Snack ko sa gawas to part 2, no? Part 2 na mga gamit na nilagay ko sa puwet ko. Alright, let's go! Woo! Katre. Katre daw. Okay, isa pa. Lamisa. yun, television. Ha, isa pa. Lamisa. Okay. Sige, go. M-I-E-M Ambot R-Y Tapos C See? C-D-I Alright, no? Okay, kaya niya, no? Perform. Ikaw, Leia. Car, Gawas na yun. tricycle. Alright, ikaw perform. Okay, no? Alright. Lan. Bakit parang na-eban na yung ano mo, boy? Sunflower onya mangustin. Alright, Santiago Mangustin, kaya niya ipasok mo, alright. So, okay. Oh, okay, no? Part 3, no? Part 3 ng mga listahan ng mga gamit na pinapasok sa puwet. Okay, sige. Ito mga respondents natin. Okay, sige. Question number 1 for you, Teya, no? Alright, ikaw. Joris. Ajoris, good siya. Sige. Mini fan. Alright, perform. Ito, kaya niyo yan ilagay. Yan, yan, minifan yan. Alright, no? Another respondent. Okay, so mag-question pa daw siya ulit. So, may another question pa daw niya si Ke. Kang Kirby ka ba nili? Okay, sige. So, okay guys, no? Balik ko na to at yung respondent na to again. Si Levin ba yun on? Sige. Si Emmerich Peter Beer. Hala! Kaya niya! Wala. Wala? Dili mo kaya isulod? Wala.